Ako ste probali razne kreme, serume i puno nekih trikova za kožu i ona i dalje pravi problem, ovo će vam sigurno pomoći. Jer vaša koža je prozor vašeg stomaka, digestivnog trakta, naročito hormona i generalno mentalnog zdravlja, to jest živaca. Danas pričamo o tome kako ishrana, navike i generalno cela nega kože smiruje upalu, hrani kolagen i vraća sjaj. Bez ikakve magije, već samo čista nauka, dobra hrana i pametan, po znacima navoda, lifestyle. Jer zašto koža odražava šta se dešava unutar nas? Koža i imunitet su veoma povezani i to je dvosmerna ulica. Znači, crevni mikrobiom diktira upalu, hormonske signale i generalno reakcije koži. I kada jedete, na primjer, ultra prerađenu hranu, puno šećera, puno masnog, naročito ono što se sprema na visokim temperaturama i prži, tada ste pod stresom iznutra. A plus kada na to dodamo stres koji imate ovako od života ili, na primjer, posle upotrebe antibiotika, generalno crevna barijera i mikrobiom pate. A upala mora negde da se ispuni. A to se dešava na koži. Zato akne, rozacea, ekcemi, psorijaza, razni neki sfrabeži i promjena tena i neka pigmentacija ispoljava svoje puno dejstvo na kožu, to jest da bude i vidljivo. Zato je dobra vest u svemu tome da kada promenite faktički naše gorivo, ono šta dajete sebi i vaše navike, koža vrlo brzo reaguje. I interesantno je da hrana koja poboljšava kožu je uglavnom ona hrana koja ima jak antiinflamatorni osnov. Znači, ako pričamo o tome šta treba da bude baza, sva hrana koja je prirodna, znači ima 80 do 90% da je u onakvom stanju kakvom je u prirodi, ili je minimalno prerađena, to je fenomenalna stvar. Znači, voće, povrće, kvalitetni proteini, integralne namirnice, ali u nekim granicama. Zatim, omega-3, zdrave masti, kroz masnu ribu, maslinovo ulje, orase, lan, čiju i tako dalje. Sve to pomalo smanjuje upalu i čuva vaše membrane, ćelije, kože. Interesantno je da, na primjer, proteini su mnogo važni za kolagen. Zato, na primjer, jaja, riba, mahunarke, meso, naročito ono organsko kvalitetno, daje tu potporu, tu gradivnu materiju. Jer kolagen se ne ugrađuje direktno, telu trebaju znači i aminokiseline i razni kofaktori. Neki od njih mogu biti vitamin C, cink, bakar i tako dalje. Ali uglavnom za kožu ona jaka i vitaminski, energetski jaka hrana je, na primjer, lisnato zeleno. Znači spanać, kelj, blitva, sve to što obiluje vitaminom A, vitaminom C, vitaminom E, vitaminom K. Generalno, hlorofil je mnogo dobar zato što on funkcioniše kao pro-kolagen. Interesantno je da kada na to dodamo, na primjer, narandžasto povrće, kao što je, na primjer, šargarepa, batat, bundeva, tu imamo puno beta-karotena i samim tim vitamin A, jer taj, da kažem, vitamin učestvuje u svim tim procesima koji dovode do zdravlja kože. Kada na to dodamo crveno povrće i voće, na primjer paradaje iz jagode, lubenicu, crvenu papriku i tako dalje, tu imamo likopena puno i vitamina C. Pa na to kada dodamo beli luk i može i crveni i crni svejedno, tu imamo sumporna jedinjenja koja su jako važna da povežu takozvani kolagen i sve vezano za njega. Zatim, na primjer, avokado je interesantan zato što obiluje zdravim mastima, a pored toga ima i vitamin E, vitamin C, generalno ima puno luteina, zeaksentina, koji veoma dobro sređuje zračenja, naročito taj UV stres. Interesantno je da sardine sa kožom i kostima i generalno kada pravite one čorbice, na primjer, od kostiju, imaju puno kolagenskih aminokiselina i minerala. I to je vitaminska, mineralno-energetska bomba za celo vaše telo, u pozitivnom smislu, naravno, i naravno za kožu. Takođe, maslinovo ulje ima puno polifenola i svakodnevno može da promoviše zdravlje kože na duže i možete da primetite kod ljudi koji, naročito u mediteranskim zemljama, iako su na suncu po ceo dan i tako dalje, imaju fenomenalnu kožu. Voda
je neizostavna u celoj ovoj priči, naročito elektroliti, jer hidratacija kože počinje u vašem digestivnom traktu i to je jedini pravi put. Ovo s polja je skroz nešto drugo. Takođe, mikrobiom, kada pričamo, tu je ključ, znači prebiotici, probiotici, to daje smirenu kožu. I kada to sve poređamo, na primjer, prebiotici i generalno vlakna. Dosta su, već sam pomenuo, luk, beli luk, prazi luk, špargla, onda u artičoki imate puno toga, banana, naročito ona koja nije mnogo zrela, znači više zelena, onda je kod nas popularan pasulj, ječam, paradajz. Probiotici, sve ono fermentisano, znači, što se sada polako vraća, da kažem, više na jelovnike ljudi, kefir, jogurt, ali da gledate da to bude stvarno onako kvalitetno, ako možete i domaći, onda kiseli kupus, generalno sve to uz, neko voli na primjer kombuhu, sve to može stvarno da bude fenomenalno i da gledate da sve to kada menjate počnete polako, jer mnogo je bitno da ne pravite drastične promene odjednom, već korak po korak. Znači, ako ste, na primjer, osetljivi na generalno mleko, probajte kefir od kozijeg ovčijeg mleka i pratite pomalo šta se dešava. Znači, gledajte da povećate što više vlakna i fermentisano i onda će biti manje te sistemske upale, zato što to ishranjuje generalno celo naše telo. A sada pričamo, na primjer, o hrani i navikama koje ubijaju sjaj i pogoršavaju sve u vezi kože. Znači, brza hrana, to je ono što na svakom ćošku sada možete da nađete i generalno, kada pričamo o kolačima, bilo što da je prženo, onda piće, gazirano, sve to utiče veoma loše. Iz kog razloga? Zato što šećeri, naročito rafinisani ugljeni hidrati, podižu vaš insulin. I onda sam taj proces koji treba da se obavi da bi se sve to razgradilo, utiče i na kolagen. I onda se menja i struktura vašeg tena, dolazi do bora, dolazi do akni i to se može videti naročito kod mlađih. Pogotovo u periodima kada hormoni idu gore-dole, naročito ultra prerađena hrana i kada se na tome doda šećer i masno i tako dalje, sve to utiče na inflamaciju još više i onda dolazi do raznih nekih dešavanja. Takođe, kada se koriste puno biljnih ulja koja su visoko rafinisana u smislu omega-6, naročito iz te industrijske hrane, pravimo disbalans sa omegom-3 i onda imamo mnogo oksidacije i onda kada se fokusiramo, kao što rekoh, na maslinovo ulje, orašaste, ribu, brzo se izbalansira taj odnos, jer je suština u telu balans. Znači, kao što kad uzimate jedan suplement, potencijalno remetite neki drugi. Znači, mnogo je bitno da znate te neke osnove. Kada pričamo o mleku, već sam pomenuo, nekim ljudima više smeta, nekim manje, ali gledajte da malo smanjite. Naročito ono klasično mleko, jer u mnogim mlekarama to se pravi iz nekih praškova, to, mislim, malo pa se pročita koliko oni daju da mi saznamo šta je šta, ali ako znate prirodno da kupite od nekog, to je druga priča. Ali u principu možete da nađete dobre zamene i da pravite vaša biljna mleka i da vidite kako ćete da reagujete. Takođe, ako vam, po znacima navoda, to fali, vi možete kroz soju, kome šta prija, da tražite neku alternativu. Takođe, alkohol i spavanje veoma utiču na zdravlje kože. Alkohol remeti vaš san, a takođe i mikrobiom u crevima. I onda otičete i koža bude onako reaktivna odmah posle toga. Glavna tema jeste i stres, jer kortizol potpaljuje, da kažem, sve ono loše u našem organizmu i onda se dešava upala i mnogo je bitno da se fiziološki vi smirite, sredite, u smislu kroz disanje, kroz neke vaše prakse, kroz fizičku aktivnost i tako dalje i onda će biti mnogo toga bolje. Generalno, kod starih osoba to zdravlje kože se onako brže narušava, zato što je jednostavno priroda takva. Ali vi ako obezbedite sve, na primjer šta je dobro, naročito te aminokiseline kao što su glicin, prolin iz proteina, ima i u životinskim, naravno, a i u mahunarkama, vi ćete već napraviti dobru osnovu. Pa onda kada pričamo o vitaminu C koji je neophodan za kolagen i možete da vidite da u preparatima, kada kupujete, na primjer, neke suplemente kolagena, uvek stoji ono plus vitamin C, jer je neophodan za dobru i sintezu i toj optimizovanu raspodelu
kao što rekao smo, paprika, sve one kupusnjače, pa onda bobičasto, citrusi, onda cink i bakar. Generalno su jako važni i naročito za zdravlje muškaraca, ali generalno i za zdravlje žena, i to kroz semenke, kroz iznutrice, kroz morske plodove, jer suština je da što više prirodnog unesete. Onda vitamin A, kao što rekoh, zbog epitela, jednog dela naše kože, naročito kroz žumanca, kroz jaja, kroz narandžasto povrće, ali umereno i gledajte, ako uzimate suplemente, ne preterujte sa retinolom, pošto tu, kažem, sve je u dozi. Vitamin E, kao jak antioksidant, naročito vezan za lipide, kroz orošaste plodove, kroz avokado, kroz maslinovo ulje, će biti super stvar. I imate, na primjer, i silicijum, kroz blitvu, rukolu, artičoku, daje elastičnost koži. Takođe, omega, kao što rekoh, je veoma važna zbog tog pravilnog odnosa masti i riba, bilo da je sardina, losos, onda imate ove kapsulice, na primjer, ulje jetre, pa sad bakalara, ajkule, tako dalje. I znajte da time vi upotpunjujete sve ono što je zdravo i neophodno za vašu kožu. Takođe, dobro se pokazalo kroz razna istraživanja da, na primjer, post intermitentni daje, da kažem, uslova za autofagiju. I onda, generalno, se dosta primećuje kod tih ljudi da se recikliraju oštećeni proteini i smanjuje se nivo generalno insulina i tih skokova i to može da promoviše zdravlje kože. I znači, imate opcije i opcije, ali potrebno je da prilagodite ono šta će vama biti najbolje, a, na primjer, možete da smanjite obroke. I ponekad to može da utiče ne samo na gojaznost, na holesterol, trigliceride i tako dalje, ali uskladite, naročito ako ste zdrav pojedinac generalno, i konsultujte se naravno sa lekarom, farmaceutom shodno vašoj terapiji, ali možete da pređete na manje obroka. Kroz istraživanja se pokazalo da, na primjer, ljudi koji smanje na 2 obroka dnevno, u smislu da jedu, na primjer, u 12 pa u 6, bez ikakvog grickanja između, i da to rade kroz, da kažemo, jedan određeni period, pa nakon toga da ubace možda nekih 12 do 16 sati dnevno, posta po 2 puta nedeljno, pa onda na nekih 20 sati da se pređe, sutra 12 da se, jer, kažem, to je sve teorija, praksa je neophodna i ona je onako individualno postavljena vama, znači nije sve isto. Ako krećete u neke postove, pripremite se, znači to nije samo fizički i fiziološka neka stvar, nego i mentalna. Znači, zbog čega to radite, da li je to zdravo za vas, dajte krv, analize, vidite šta se dešava i možete da istražite. I ovo uvek svima kažem, sve što čujete od mene ili od bilo kog drugog, bar sada imate mogućnost da to proverite po znacima navoda i da vama prilagodite u smislu relevantnih naučnih sajtova gde imate naučne radove. Potrebno je neko osnovno poznavanje engleskog jezika da možete da pročitate dosta toga. I kada postite, bitno je da, naravno, budete hidrirani, nezasleđena kafa, čaj i da prioritet bude san, elektroliti i fizička aktivnost kroz šetnje. Jer protein mora da bude onako u jednom nivou, u adekvatnom unosu, naročito ako trenirate, da ne bi krenuli da gubite i mišićnu masu. Naravno, ako imate neke poremećaje u ishrani, imate neku terapiju, ako ste trudni i tako dalje, ništa na svoju ruku, sve u dogovoru sa lekarom. I sada vam neću nešto preterano pričati o nekim skincare, da kažem, rutinama, ali u principu uvek se preporučuje da se sa svojim dermatologom posavetujete ili doktorom, farmaceutom oko tih kremica, seruma, jer ima puno toga što je dobro na, da kažem, prirodnoj bazi i gledajte širu sliku. Znači, sve što stavljate na svoju kožu, to može da ima jako veliko delovanje i na ono unutar vas, ali ako ovo unutar nije sređeno, džabe dajete ogromne sume novca za to i onda je bitno da se krene iz polja i iznutra da se radi sa time, jer najlakše je, ne znam, sad da se uzne neki retinoid, pa onda hidratantna krema sa ceramidima, glicerinom, hijaluronska kiselina, sve će to da odradi neki svoj posao, ali shvatite šta je prioritet. Prioritet je ishrana, trening, vaš generalno odmor i sve ono u vezi stres menadžmenta, ako tako mogu da kažem, i znajte da ima puno tih nekih
trikova, fora, fazona, ali držite se vi prvo osnove. Kada vi sredite osnovu, kada sredite, znači, temelj, sve ostalo je samo nadogradnja i onda je sve to super. Tako da, eto, uživajte i znajte da mnogo, po znacima navoda, ćete benefita dobiti ne samo u smislu izgleda kože, ako ovo krenete da radite što ste sad čuli, već generalno za opšte zdravlje. Kako umom, duhom i telom ćete napraviti iskorak ka boljoj verziji vas. Tako da, eto, uživajte i provodite vreme u prirodi, na suncu, naročito sad, fali nam malo sunca, automatski vitamina D, sve to znači, sve je to bitno. Prilagodite to i kod kuće, pošto smo sada više u kući, vlažnost vazduha i to isto znači. I korak po korak bit će to sve super. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.